समस्त दर्शक मान को मोर प्रेज द लॉर्ड प्रभु अनुग्रह करी आउ एक एपिसोड रे खला कथा भाव में राज्य विस्तार कार्य करने निमंते बेलर बेलर सुजोग मत प्रभु ठिया प्रभु अनुग्रह कर बर्तमान मो सहित अच्छा प्रभु दास आज अतिथि भाव में पास्ट जसुआ कर सार अच्छा आम चैनल को आम आह्वान करूँ तेणु प्रेज द लॉर्ड सार प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड और निश्चित भाव आज भेटघाट प्रभु को अनुग्रह अटे आज्ञा बहुत धन्यवाद आज्ञा यही चैनल कुणाल चिंटालू आज्ञा को विशेष धन्यवाद देवी तांकर चैनल यूट्यूब चैनल को विशेष विशेष बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी और निश्चित भाव दर्शक बंधु माने वर्तमान आम ये शेष काल प्रभु को पाए अनेक कार्य व्यस्त भितर आम बर्तमान प्रतिभा स्टूडियो कटक भेटघाट होइछु तो आज्ञाकर गोटे सुंदर अवदान प्रभु तांको देइछंती तांको राज्य विस्तार सुसमाचार कार्य निमंते से प्रभु सेवारे तीव्र अटंती समर्पण अटंती तेबे एई सेवार जर्नी केबोटा आरंभ होला आज्ञा मोर सेवार जर्नी 2009 रु आरंभ हैला किंतु गीत बनैबाटा एटा आरंभ हेछि 2024 वाह निश्चित भावे आ प्रभु अनुग्रह करी गीत प्रति जीवन जो चिंता आसिला केमती सब आरंभ हैला आज्ञा मु निजे गीत लेखे मु 2-3 मास पूर्व गोटे गीत लिखिली जी उठाए यीशु मसीह आउ सेटा हिंदी गीत थिला आ परमेश्वर का धन्यवाद हो मिलियंस लोक माने से गीत को देखि पारिछंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पांतु पदे ए गीतर घोषाटी दर्शक मानक पे प्लीज मु तो गीत गाई जाने नाई परमेश्वर का धन्यवाद हो किंतु मो लेखे आउ ताकू जेते बेले चैनल माध्यम रे करा जाए मोर चैनल अछि जोशुआ कर मिनिस्ट्रीज आउ ई जोशुआ कर मिनिस्ट्रीज प्रभु हे गीत आज एक लाख माने 50,000 लोक देखि सारी छंती बहुत रिसेंटली सालेम लिमा प्रोड्यूसर थिले आ मो निजे प्रोड्यूसर थिले आ सालेम लिमा तांके कंपोज करिथिले निहाती सालेम लिमा ना आसले तो प्राय से घरे घरे सुपरिचित अटंती गीतर लेखा भावपूर्ण अर्थ गोटे अन्यतम अन्य लगी तेबे आसतु प्रिय दर्शक बंधु माने वर्तमान कर आज्ञा सहित आम आगे बढ़ापी जावा निहाती यही सब समय केमती दिखती मो एक्चुअली परमेश्वर को गौरव जे पालक भाव में काम करुच्ची कलाहांडी मध्य आ कलाहांडी जगार मु रही प्रभुंकर सेवा चलाए आउ जिते बेले परमेश्वर मते समय दियंती म्यूजिक पाई स्पेशली गीत बनैबा पाए एटा गोटे पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज मो पाए आउ ए सेवा माध्यम दी बहुत लोक हम चैनल को देखी छंती जोशुआ कर मिनिस्ट्रीज ना चैनल ता मिनिस्ट्रीज ना रखिबार ଏହା ଅଟେ कि गीत माध्यम दी आमे सेवा करि परिबा अन्य मानक पर्यंत आमे पहुंची परिबा ए गुटे वर्ष मध्य प्रभु बहुत जगह द्वारा लोक माने गीत माध्यम दी उड़िया गीत हिंदी गीत अमित पाणी आज्ञा आम गीत गाई ह्यूमन सागर आम गीत गाई तत्सहित विद्युत भात्रा आम गीत गाई प्रभुंकर धन्यवाद हो यही गीत माध्यम दी आमे सेवाटा स्टार्ट करिछु निहाती दर्शक बंधु माने जतबेले विद्युत भात्रा को ना आसिला कौन कहबे तांको वीडियो माध्यम रे मु तांको विशेष धन्यवाद देवी से मते निज भाई सदृश देखंती जेते बेले गीत विषय आसे से जेते बेले मु कहे सेते बेले से रेडी ही जानती गीत गाइबा पाए केवल तांके नाही आउरी अछंती अमित पाणी आज्ञा तांके मते बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिवि जेते बेले हमर गीत पाए कहबी से प्रस्तुत ही जानती आज मध्य गोटे रेकॉर्डिंग अछि हमर गीत आ आज मध्य अमित आज्ञा कर आ शशांक शेखर आज्ञा कर गीत रेकॉर्डिंग हेबो जाओ प्रभु ए रेकर्डिंग प्रभु आशीर्वाद करंतु तो प्रिय दर्शक बंधु माने सतरे प्रभु देथिबा दान आत्मिक दान ए गोटे स्वर्ग दान अटे तेणु ए दान को नहीं व्यवहार करबा गोटे विश्वास मूल कर्तव्य अटे तेणु आशा करते कि गीत माध्यम सुसमाचार पहुंचे हाँ सर मते बहुत इफेक्टिव लगे जेते मो बार बार गीत गुड़ाक लिखु था उड़िया गीत लिखी आउ से उड़िया गीत मानक मध्य अमित आज्ञा गाई आ बहुत लोक से गीत को देखी आशा करुच्ची से गीत माध्यम दी महान परमेश्वर अच्छी आउ गोटे गीत अच्छी अमित पाणी आज्ञा गाई बहुत लोक देखी सारी तार मोर निजर लेखा थिला तत्सहित भॉइस मध्य मु निजे देइथिली परमेश्वर को धन्यवाद हो कि से गीत लिखिबा पाई आ परमेश्वर को गौरव पाई करिबा पाई प्रभु मते सुजोग देले निहाती निजर भॉइस जतबेला आसी पहुंचला टिके प्लीज से गीत अछि तुम अनुरूपे आ तूने तुम अनुरूपे अमित आज्ञाकर गीत आउ से गीत को मु जेते बेले लेखिबा आरंभ कले
ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ଗାୟକ ନାହିଁ, ମତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ହଠାତ୍ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତୁମ ଅନୁରୂପେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଅନୁରୂପେ, ଏଇ ଗୀତ ସେମିତି ଅଛି। ବଢିଆ ବଢିଆ, ନିହାତି ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ସେ ଗୀତକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ଆଉ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଠାରୁ କଟକ ସହର ଆସିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଗକୁ କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନିହାତି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇଟା ଜାରି ରହିଥିବ, ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଜାରି ରହିଥିବ। କାରଣ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏତେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବହୁତ ଗୀତ ଗୁଡାକ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ବନେଇଛୁ, ତତ୍ ସହିତ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ବି ବନେଇଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ବନା ଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କରି ପଚାରନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇ ଭଳିଆ ଗୀତ ଯେମିତି ତୁମ ଅନୁରୂପ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ କହିଲେ ଯୋଉ ଜଗନମୋହନ ନାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଥିଲା, ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ୟେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ମତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଗୀତ ଆମକୁ ଲେଖା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଣିପାରିଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବା ଅନେକ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଦାନ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ଏଇ ଖୋଲାକଥା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭେଟଘାଟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଆଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଉର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, କୁନାନ ଆଜ୍ଞା, ଚିଣ୍ଟାଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର ସଂଗତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମୌକା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ମିଶିବା ତାହେଲେ ଗୀତର ରହସ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଷୟ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord।